अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए मौजू के साथ। आज हमारा मौजू है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसके साथ साथ इससे मुतल्लिका एक और मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये दोनों लाजमी मौजू में। जब तक EVM बाहर नहीं जाएगी वो वोट कैसे कास्ट करेंगे, और जब तक वो इधर नहीं आएंगे तो वोटिंग मशीन कोई काम नहीं कर सकती। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे जो आज के मेहमान हैं यकीनन किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। पहले भी इनके साथ हम प्रोग्राम कर चुके हैं और आंदे भी करते रहेंगे, चूँकि ये बड़ी शख्सियत हैं और बड़ा एक कलम उठा के निकले हैं इस्लामाबाद के हक़ूक़ के लिए। कहाँ तक कामयाब होते हैं और कहाँ तक अवाम इनका साथ देते हैं। यकीनन जो बंदा आगे बढ़ता है उसको कामयाबी मिलती है। क्या कहते हैं, एवरी स्टेप अहेड। हमारे पहले मेहमान राशिद मलिक साहब हैं, जो कि चेयरमैन तहरीक इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और दूसरे मेहमान हमारे साजिद इकबाल गुजर साहब हैं, जो कि सदर हैं कौंसल फॉर पीस पुलिस रिफॉर्म के। वो बड़ी तनदेही से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनके बड़े तारफ़ हैं, लेकिन प्रोग्राम के साथ साथ इनके तारफ़ चलते रहेंगे। और ये बड़ी समाजी रहनुमा हैं, समाजी शख्सियत हैं और हर दम अज़ीज़ हैं, हर दिन अज़ीज़ हैं। और इसी के लिए इनको हमने आज इन्वाइट किया है, आएँ हमारे साथ भी कोई थोड़ी सी गपशप करें। राशिद मलिक साहब, आप क्या कहते हैं EVM के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बज़ाहिर तो एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू अब जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो वोट जो है वो कास्ट होंगे। और थोड़ा सा इसको जो है वो अपोजिशन की तरफ से जो इसके ऊपर इतराज़ है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हवा बन गई। इतनी बड़ी बात नहीं है ये, जितना बड़ा इसके ऊपर जो है वो इतराज़ किया गया। और टेक्नोलॉजी की तरफ एक स्टेप है और डेफिनेटली होना भी चाहिए। और बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि करप्शन की रोकथाम के लिए ये एक जो है ये हुकूमत ने जो है इम्प्लीमेंट की है इसको। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोगों को इसका भी कंसेप्ट नहीं है कि जी EVM है क्या, ये काम किस तरह से करता है। साहब, हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, जब ये EVM का दौर आया था ज़मीनी इलेक्शन बाई इलेक्शन में, ये इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, तो नवाज शरीफ उस वक्त राज़ी थे, इमरान खान उस पर मुखालिफ थे। आज दोनों ने यू टर्न ले लिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके बहुत सारे क्लॉज वो सामने आते हैं। तो एक मिसाल के तौर पर जो है उस वक्त शायद हुकूमत को ये लग रहा था कि जी इसमें जो है वो करप्शन जो है वो रुक जाएगी या हो जाएगी, या हो सकता है पोजीशन को लग रहा होगा कि इसमें करप्शन होगी या रुकेगी। उस वक्त उनका स्टांस जो है वो और था। नई चीज़ें जो वो सामने आई हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सामने आएगी, इसके अंदर कौन सी चीज़ें बेहतर है, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, वो सारी जो वो सामने आएंगी, तो उसके बाद जो है वो असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। अपना गुजर साहब ये बताइए, साजिद इकबाल गुजर साहब, क्या ये करप्शन को रोक सकेगी ये मशीन? सबसे पहले शुक्रिया सैयद आसिफ साहब आपका, आपके चैनल का, आपने मौका दिया। और असल में देखना ये है कि EVM मशीन जो लेके आ रहे हैं, ज़ाहिर एक टेक्नोलॉजी है जिसको वो लॉन्च की जा रही है। मैं ये कहूँगा कि ये तो बेवकूफ़ाना बात होगी अगर हम टेक्नोलॉजी का इनकार करेंगे। और हमेशा आप देखें हमारे पाकिस्तान में जब भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया गया तो वहाँ करप्शन मिनिमाइज हुई है। नादरा में आप देख लें, पहले शनाख्ती कार्ड का क्या हाल होता था और नादरा का क्या हाल है, ज़ीरो एरर तो कहीं नहीं है। दूसरी बात, आप मिसाल लें मोटरवे पुलिस की, उनको आपने वेल एक्विप्ड किया है, मशीनें उनके पास आ गई हैं, आपको वो ओवर स्पीड पे जब चालान करते हैं, यू हैव द राइट कि आप उनसे कहें कि मुझे तस्दीक करवाएं, उसी वक्त वो कैमरे में आपको चेक करवा देते हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बाकी नहीं बचता। तो इंसाफ का मुजाहरा हो जाता है। तो इसलिए वो तो बैंक में माल की मिसाल दे सकते हैं, यानी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो ये तो मैं माजरत के साथ, बड़े लीडर्स हैं जो ख़ुद को बड़े समझते हैं, हम सब बराबर के इंसान हैं, तो वो तो उन पेंडू लोग हैं जो ये बात करते हैं कि हमने एक टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं इसरार करूं आज कि जी मैंने यार ये सेलुलर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, मैंने तो टेलीफोन पे ही करना है, ठीक है ना, इसकी शुआएँ हैं, जो भी मैं इसकी एक्सक्यूज़ क्यों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने व्यापारी जो है वो कैश
استعمال کرتے تھے چیک پہ نہیں آتے تھے, بالآخر وہ چیکس انسٹرومنٹس پہ آ گئے, مشین میں بھی آ گئے, مشین پہ نوٹ گنے جاتے ہیں اس پہ آ گئے, اور اس کے بعد اب وہ آن لائن ٹرانزیکشن پہ بھی آ گئے. اور میں آج اصرار کروں, میں گھر میں بیٹھ کے اپنا موبائل کا جب بل موبائل کا یا یوٹیلیٹی بل ادا کرتا ہوں یا میں ٹرانزیکشن کرتا ہوں تو مجھے نہیں جانے کی ضرورت, لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, بینک میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں بہت آسانی سے یہ کام اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں. اور آج آ کر مجھے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی دیکھیں نا, جب ہم الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ایون دیٹ آپ کی جو ویزا کارڈز ہیں, کرپشن تو وہاں پہ بھی ہو جاتی ہے, دھوکہ دہی فراڈ تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن بہت منیمائز. یہ بالکل ویسے ہی ہے. میں پھر مثال کوئی اور دوں گا کہ جیسے ہم ٹریفک میں ہم جا رہے ہیں اور ہم ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, ہم کہیں جی آج کے بعد گاڑی چلانا ممنوع ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس قوم کو اکوپمنٹ پہ آنے دیں. اور جو اچھا اگر آپ راشد ملک صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اچھی ترجمانی کی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپنا راشد ملک صاحب سے کہ اپوزیشن کو کیا اختلافات ہیں, کیا ریزرویشن ہے؟ پہلے جی راضی تھی, آج کیوں مخالف؟ اچھا میں تھوڑے سے اس میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. دنیا میں تقریباً 31 ملک ہیں جو آلریڈی اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور 8 ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے سر. 5 ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور انڈیا میں جو ہے وہ 98 میں جو ہے اس کا پہلا تجربہ ہوا تھا. 2004-5 سے جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ مشین جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. تو اگر اتنی بڑی ریشو میں باقی ملک اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی بہتری آئی ہوگی. انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تو کسی وجہ سے ایکسیپٹ کیا ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا فنکشن بھی بتا دیتا ہوں. ایک عام کنسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ مشین شاید انٹرنیٹ سے یا وائی فائی سے جو ہے وہ منسلک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مشین کسی چیز سے جو ہے وہ منسلک نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے. تو اس میں ہوتا ہے اس طرح, جیسے ووٹر وہاں پہ جاتا ہے, پریزائڈنگ افسر اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں, وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں, اس کی ایک سیل ہوتی ہے, سالوں سے پہلے وہ سیل کو جو ہے وہ بریک کرتے ہیں, وہ بٹن دباتے ہیں, تو اس کے بعد صرف ایک ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ووٹر ہے وہ جا کے اپنی پسند کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں, اس کو ایک پرچی ملتی ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا اور اچھی توجہ سے. اچھا میں دوبارہ آپ کو یہ اپنے فیکٹ اینڈ فگرز اور اس کا پورا میکینزم جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں تقریباً 31 ملک ہیں پوری دنیا میں جو آلریڈی اس کو یوز کر رہے ہیں, اور 8 ملک جو ہیں وہ تقریباً پائلٹ پروجیکٹ ہیں ان کا, 5 ملک جو ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر چکے ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ 98 میں اس کا تجربہ ہوا تھا, 2004-5 سے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کر چکا ہے. تو اس کا میکینزم اس طرح سے کہ جب ووٹر جو ہے وہ ای وی ایم کے لیے جاتا ہے, ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے, تو وہاں پہ پریزائڈنگ افسر آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد اس کا ووٹ اس حلقے میں ہے کہ نہیں ہے, اس کو اجازت دیتا ہے کہ جی آپ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں. اس کے اوپر ایک سیل ہوتی ہے, اس سیل کو جو ہے وہ بریک کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسر ایک بٹن دباتا ہے, جس کے بعد جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ اپنا جو ہے وہ کاسٹ کر سکتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ سارے نشان ہوتے ہیں, بیٹ کا بھی نشان ہوگا, ہاکی کا بھی نشان ہوگا, تیر کا بھی نشان ہوگا, آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کہتا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوگا, اور آپ ایٹ اے ٹائم صرف ایک ہی بٹن دبا سکتے ہیں. اب 2 بٹن دبائیں گے تو پہلے وہ والا ووٹ کاسٹ ہوگا جو بٹن پہلے دبے گا. تو آپ ایک ہی ووٹ کاسٹ کریں گے, پھر آپ کو پرچی ملتی ہے, وہ پرچی جو ہے وہ بیلٹ پیپر میں بیلٹ باکس میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مشین آپریشن اپنا بند کر دیتی ہے. جب دوسرا ووٹر آتا ہے تو وہ دوبارہ سے وہی سیل بریک ہوتی ہے, دوبارہ اس کو بٹن دبا کے اس کو آپریشن کیا جاتا ہے. اور وہیں پر جو ہے جب آپ اپنا پورے دن کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو جاتے ہیں, شام کے ٹائم پہ کیو آر کوڈ اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں. کیو آر کوڈ سے جو ہے وہ آپ اس کو پریس کرتے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ اس دن کا فارم, وہ کون سا فارم ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ووٹ ہوتے ہیں, میرے ذہن سے اس کا نام نکل, جی فارم 45 جس کے اوپر سارے ووٹ کا اندراج ہوتا ہے, وہ فارم آپ کو امیڈیٹلی جو ہے وہ اس کو پرنٹ کر کے وہ دے دیتے ہیں. یہاں تک تو یہ فنکشن دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی کرپشن ہو سکتی ہے. اپوزیشن کا کیا کہنا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس کے انچارج ہیں, آپ کی کسٹڈی میں یہ, آپ کسٹوڈین ہیں اس کے, تو آپ کو اس طرح کا سافٹ ویئر اس کے اندر اپڈیٹ کر دیں کہ جی ہر 5 ووٹوں کے بعد ایک ووٹ جو ہے وہ خود بخود کاسٹ ہو جائے, 10 ووٹوں کے بعد ایک ووٹ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کاسٹ ہو جائے, وہ بیلٹ پیپر میں آپ ڈال دیں, اور پھر آپ کہیں گے جی یہ تو ہمارے ووٹ تھے. تو اس طرح کی ریزرویشن ان کی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ پوسٹ کریں. میرے خیال میں اگر جو ہے حکومت جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ سنسیئر ہو, اور جو صوبے کے سیکٹریز ہیں اور صوبے کے آئی جیز حضرات جو ہیں وہ مکمل طور پہ سنسیئر ہوں اس ووٹنگ کے لیے, تو میرے خیال میں مکمل طور پہ اس مشین کے ذریعے کرپشن کو روکا جا سکتا ہے. یعنی راشد ملک صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور یہ بڑا اچھا قدم ہے, چونکہ ترقی کا قدم آگے بڑھانا ہے, اور الیکٹرانک اور الیکٹریکل جو اکوپمنٹس ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. جیسے اے ٹی ایم مشینیں ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں, جیسے ساجد گجر صاحب نے بتایا کہ معاملات چل رہے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں پیچھے نہیں جانا, تختی پہ نہیں جانا, ہمیں الیکٹرانک ٹیبل پہ جانا ہے. کیا کہتے ہیں اپوزیشن کی جو ان کے ہیں تعلقات, جو کہتے ہیں کہ جی ہم تعلقات تو پہلے بڑے اچھے تھے لیکن اب ہم اس کے خلاف ہیں کہ جی یہ مشین نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہے وہ صرف میرے ذریعے ہو, بڑی اچھی کوئی بات, دوسرا, یہ انسانی نیچر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے. تو کوئی بھی
शख्स अच्छा काम करे तो ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हर कोई अच्छा काम है उसको वी शुड सपोर्ट, वी मस्ट सपोर्ट इट। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा मसला क्या है, वही जो इकबाल ने कहा था कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो आज जो है अब रियल इशू क्या है? रियल इशू ये है कि ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, ये हम सब चाह रहे हैं, और रियल डेमोक्रेसी की एक तस्वीर है जो हमारे सामने आनी चाहिए। साहब आपको ज़रा रोकते हैं बड़ी माज़रत के साथ, क्योंकि वक्फे का टाइम हो जा रहा है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से टूटा था। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके इज़्ज़ो फेमस की पहली वीडियो को पसंद करने और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है इस्लामाबाद की मशहूर मिठाई की दुकान के मुतल्लिक। दुकान का नाम है फ्रेस्को स्वीट्स। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बहुत ही पुरानी शॉप है, और इसकी ब्रांचेज़ आपको इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में कई जगहों पे मिल जाएंगी। फ्रेस्को स्वीट्स की एक ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे हमेशा फ्रेश स्वीट्स मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट्स के अलावा बंगाली स्वीट्स और स्पेशल स्वीट्स भी अवेलेबल हैं। इनकी कलाकंद, गुलाब जामुन, खोए वाले गुलाब जामुन, काजू की बर्फ़ी और चमचम बड़ी मशहूर है। इसके अलावा गुलाब जामुन गर्मा गर्म, रसमलाई ठंडी, खीर, कुल्फ़ी फ़ालूदा और आइसक्रीम भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। डेयरी आइसक्रीम है जो कि आप बिला खौफ ख़तर होकर खा सकते हैं। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद की जो शॉप है, ब्रांड है, वो वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे हलवा पूड़ी का अरेंज भी करते हैं। चूँकि इस्लामाबाद में अर्ली ब्रेकफास्ट का इतना रवाज नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वीकेंड्स पे हलवा पूड़ी मिलेगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। डाइन इन की फैसिलिटी भी है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है और इस वजह से डाइन इन क्लोज़ है, तो आप टेक अवे ही कर सकते हैं। इसके अलावा नमकीन में इनकी निमको बड़ी ज़बरदस्त है। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट निमको है, चिकन रोल हैं, चिकन कचूरियाँ हैं, समोसाज हैं और पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। तो उम्मीद है जनाब आप सब लोगों को हमारी ये आज की वीडियो, आज की ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज। ये है वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक। ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे। शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक। दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे राज। लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए। वेलकम नाजरीन, खुश आमदेद। सिलसिला काम बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था और मेरे दोनों मेहमान राशिद मलिक साहब जो कि चेयरमैन तहरीक इस्लामाबाद हैं, और साजिद इकबाल गुजर साहब जो कि समाजी रहनुमा हैं, और
صدر ہیں کونسل فار پیس پولیس ریفارم کی، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں اور مدلل دلائل سے بات کر رہے ہیں. آئیے ناظرین جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے بات کر رہے ہیں. جی ساجد اقبال گجر صاحب. اچھا دیکھیں یہ آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور آپ نے جس طرح قانون سازی کی ہے اس سے تو ایک کامن مین بھی گھبرا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ ہو. صحیح ٹھیک ہے نا. اور خدشات آ گئے ہیں کہ تھیلے میں بلی کے علاوہ کچھ اور ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ خدشات پیدا ہونا نیچرل ہے. آپ نے جس انداز سے لیجسلیشن کی ہے ٹھیک ہے نا. اس لیے جب آپ ٹریلینز آف روپیز اس غریب قوم کے مشین کے لیے کر رہے ہیں, 4000 مشینیں خریدیں, 4000 مشینیں خریدیں گے اور قوم 40,000 یا جتنی بھی آپ مشینیں خریدیں گے تو بھوکی قوم جس کے پاس نہ روزگار ہے, نہ جس کے پاس روٹی ہے, نہ جس کے پاس راشن ہے, آپ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں لازم ہے کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں. بہت اچھی بات. آپ لازم ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں. اپوزیشن کا تو کام ہی ہے کیڑے نکالنا, مان لیتے ہیں. الیکشن کمیشن تو آپ کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ نے ابھی تک اس کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. بالکل صحیح. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس مشین کا استعمال کرنا ہے اور اس کو آپریٹ کرنا ہے اور جس کے ذریعے الیکشن کروانے ہیں جس اتھارٹی نے, وہی اس سے مطمئن نہیں ہے. تو اس لیے اتنا بڑا خرچہ کرنے سے پہلے اطمینان ہونا ضروری, نمبر 1. بہت اچھی بات. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. آپ پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں. بہت اچھی بات. آپ ایک دم پورے پاکستان میں 40,000 کئی ملکوں میں چل رہا ہے پائلٹ ایز اے پروجیکٹ چلتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا 40,000 بوتھ ہیں یا پولنگ اسٹیشن, ہم نے 40,000 کے آرڈر کر دینے ہیں. تو آپ کیوں نہیں یہ کرتے ہیں کہ پہلے کسی ادارے میں اس کا استعمال کر لیں, آپ کسی بلدیاتی الیکشن میں کسی ایک ڈسٹرکٹ میں اس کا استعمال کر لیں, تاکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو اس بڑا آرڈر پلیس کرنے سے پہلے, تاکہ آپ دور کر سکیں, تاکہ قوم کی توانائیاں, اس کے وسائل بھی ضائع نہ ہوں اور لوگوں کے اندر ایک اعتماد بھی پیدا ہو. یہ اسٹیپ وائز اس کو میرا خیال ہے کرنا چاہیے. اور ٹیکنالوجی سے بھاگیں مت. میں اپوزیشن پارٹیز کو بھی کہتے ہیں, محض مخالفت برائے مخالفت درست نہیں ہے. جو کام بھی قوم کی بہتری کے لیے, ٹرو ڈیموکریسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے, اس کو ہم سب کو چاہیے اس کو سپورٹ کریں. بہت اچھا. ناظرین اس سے ایک تو کام بہت کم ہو جائے گا اور کام بڑی جلدی ہوگا, پیپر لیس کام ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے ہوگا. اور چند لمحے میں جیسے آپ اپنا واٹس ایپ میں یوز کرتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں جیسے آپ یوز کر رہے ہیں, یہ باقی ترقی کا ایک اہم قدم ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہم اس کے حق میں, اس کو ہونا چاہیے. اچھا یہ میں ایک چیز لوگوں کو شاید یہ بھی کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں لوکلی جو ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس جو ہے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ پریپیئر کیا اور یہیں سے گورنمنٹ ان سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حاصل کرے گی. اور ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کی طرف دیکھیں جی, اب ہر چیز جو وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. تو ہمارا ایک اتنا مین سٹیپ ہوتا ہے جو یہ ہمارا ووٹنگ کو جو الیکشن کا ہمارا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کو ڈیجیٹلائز اس کو ہونا چاہیے, اسے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے. اور اس میں جو بھی تھوڑی بہت اس کے اندر شکوک ہیں کوئی کسی قسم کی کرپشن کے, اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو ہے اتفاق رائے اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے. اپوزیشن کو ساتھ بیٹھائیں, الیکشن کمیشن کو ساتھ بیٹھائیں, لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس دیں, اس کے اوپر ایک مکمل کمپین ہونی چاہیے. اور وہی بات ہے کہ سالوں سے پہلے اس کا جو وہ پائلٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا. امیڈیٹلی کسی چیز کو لانچ کرنا, پھر اس کے بعد اس کو فیلئر اس کا فیس کرنا, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ریموو کرنا جو پاسبل نہیں ہوتا. سالوں سے پہلے اس کا جو وہ پائلٹ پروجیکٹ جو وہ لے کر آیا جائے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا. جیسے ساجد گجر صاحب نے, اقبال صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ جس دانش بل منظور کیا گیا, جس تیزی میں کرایا گیا, تو اس سے خدشات پیدا ہوئے. جی ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پہ راضی ہو جائے گا اگر مشاورت سے کام کیا جائے, یا پھر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائے گا؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اب اس کے اوپر کے ریزرویشنز ہیں, وہ کس چیز کے اوپر جو وہ اعتراض کر رہے ہیں. ایک کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جی اس ملک میں 60,000 سمیں ایسی ہیں جو کہ جعلی ربڑ کی انگوٹھوں سے جو ہے وہ حاصل کی گئی ہیں. تو جہاں پر جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح کی کرپشن دیکھیں, ایک کامن فنومنا ہے کہ جی چور جو ہے
हमें एक लूप होल का उस वक्त पता चलता है जब चोर उसके ऊपर जो वो अटैक कर चुका होता है। चोर जो वो हमसे बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो हमसे 2 स्टेप आगे होते हैं। हमने तो उस वक्त उन्हें रोकना होता है जब वो किसी जगह पे हमें बता देते हैं कि इस जगह से जो नकब लग सकता है और इस जगह से जो वो चोरी हो सकती है। तो इसके ऊपर सारों से पहले ये जो चीज़ है उसकी रिजर्वेशन देखें, इलेक्शन कमीशन छोटा दायरा तो है नहीं है। अगर उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर इतराज़ किया, कोई इनकी रिजर्वेशन है वो किसी वजह से होंगी, तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत को काम करके उसको जो है वो रफा दफा करना चाहिए। अगर वो खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो वो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो डेफिनेटली अगर एक अदारे को छेड़ेंगे, अगर उसकी रिजर्वेशन होंगी और उसके बावजूद आप इसे कहेंगे जी हमने इंप्लीमेंट करना है, वो फिर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के ऊपर देगा जो इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, या फिर वो खुद से इसको रोकने की कोशिश करेंगे। राशिद मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और साजिद गुजर साहब ने ये बात की कि मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत सी करप्शन ख़त्म हो जाएगी, बहुत सा काम जो खाम खा का काम पड़ा होता है जिसे कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, वो बड़ी हद तक कम हो जाएगा। हमें नए निज़ाम को अपनाना चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ, जैसे इन्होंने कहा कि उसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अपना साजिद इकबाल गुजर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो अभी वोटिंग राइट दिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, उससे पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी बात की है, आप क्या उनके एहसास की तर्जुमानी कैसे करेंगे? अच्छा, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ना कोई अजनबी समझा, मखलूक समझा जाता है। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा अच्छा और लफ्ज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इस मुआशरे का इस तरह हिस्सा हैं, ऐसे ही उनको आप पाकिस्तान के मुआशरे से अलहदा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। उनके खून इधर है, उनके रिश्तेदारियां इधर हैं, उनका आना जाना इधर है। वो तो एक अपनी ज़रूरत के, वो ज़रूरत ही लिए फिरती है दर बदर, वरना हम उनमें से नहीं जो जुए ज़र में रहते हैं। बेशक, तो बड़ी अच्छी बात। वो जो है हम उनको कोई अलहदा मखलूक के तौर पे देखते हैं, बिल्कुल ये बात गलत है। और फिर जब वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, हम ये कहते हैं वो शायद कोई बहुत बड़ा स्पेशल किस्म का हम पे कोई करम और एहसान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी उनकी अपनी ज़रूरियात हैं, वो अपने बच्चों और अपने ख़ानदान की यहाँ कफ़ालत करते हैं। तो एक गरीब और रेडीबान भी अपने ख़ानदान की कफ़ालत करता है, और एक जानवर भी अपने बच्चे की कफ़ालत करता है। ये फितरी अमल है, ये एक फितरी अमल है। और वो बहुत बड़ी यहाँ इन्वेस्टमेंटें करते हैं, और इन्वेस्टमेंटों का अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है, खासतौर पे रियल स्टेट में जितनी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, और उसका रिवार्ड भी वही लेके जाते हैं। इसलिए ये हम कोई अलहदा मखलूक के तौर पर उनको बिल्कुल ना लें। वो तो एक मजबूरी है कि उन्होंने ड्यूअल नेशनलिटी लेना पड़ी है, ठीक है ना, उसके लिए उनके लिए सहूलत का एक सामान है। लेकिन उनका जो असल है, जो उनकी मट्टी से उनका ताल्लुक है, वो पाक धरती है। बेशक, ठीक है, बेशक। तो इसलिए उनको कोई भी आप राइट दें तो बेशक उन्होंने ओथ हासिल किया, ये मेरी ज़ाती राय है कि बेशक उन्होंने ओथ लिया है जर्मनी का, उसने कनाडा का या किसी भी मुल्क का, लेकिन उनकी असल मोहब्बत और फितरी मोहब्बत अपने देश के साथ है, माँ धरती से है, माँ धरती से है। इसलिए उनको वोट का हक देना या उनको पार्लियामेंट में लाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। देखना ये है कि आप प्रोसीजर क्या इख्तियार करते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है, उसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट की क्या है, ये हमने असल में देखना है। वरना किसको, मुझे क्या इख्तलाफ है कि मेरा ही एक कज़न, जो अभी बल्कि मेरा एक कज़न मुंतखब हुआ है डेनमार्क में, वहाँ पे सिटी काउंसिल में, ठीक है ना, यासिर चौधरी यासिर, तो इसलिए वो हमारे लिए वो सरमाया इफ्तिखार है, हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। आपके चौधरी सरवर साहब गवर्नर आपके पंजाब के, आप देखें ना, वो वहाँ पे रहे हैं, वो वहाँ पे सर्व करते रहे हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे इलेक्ट होते रहे हैं। तो लेकिन उनकी असल मोहब्बत आपने देख ली, वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। इसलिए वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ भी बोल पड़े हैं। ये अलग बात है कि कोई सुनता है या नहीं सुनता है, ठीक है ना। सही बात है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही, बड़ी अच्छी तर्जमानी कर रहे हैं अपने मौक़िफ़ की। आप नाज़रीन, वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है, फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश, और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे।
में मजा आता है हर वू के बाद जब सा आता है, मिर्ची की वू को क्लियर करे स्प्राइट की सा। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और सिलसिला कलाम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से टूटा था। अभी हम राशिद मलिक साहब से पूछेंगे, इनकी तंजीम है चेयरमैन तहरीक इस्लामाबाद के, क्या जो अभी ओवरसीज़ पाकिस्तान वोटिंग राइट्स मिला है, इससे इनकी तहरीक को भी, इनकी तंजीम को कोई फ़ायदा होगा? ये आपने बात जो है वो बिल्कुल ठीक छेड़ी है। 2018 के जब इलेक्शन थे तो उस वक्त हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर से सिर्फ यहाँ पे वोट डालने के लिए आए थे। सही। और ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया और हमेशा जो है वो कंसर्न होते हैं पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों के साथ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो हमेशा कोशिश में होते हैं। और इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे लोग इंटरनेट पर रब्ता करते हैं, जो मुझे मेल्स करते हैं, मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, वो ये पूछते हैं कि जी हम जो ओवरसीज़ हैं हमारा इस दफ़ा वोटिंग का क्या बनेगा। सही। और उनमें वो जोशो खरोश अभी भी उसी तरह से है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो हमने किसी तरह से पार्टिसिपेट करना है। और अब इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, कोई अपोजिशन को कुछ इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है, कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो होने के बाद ओवरसीज़ को डेफिनेटली जो है वो वहाँ पे राइट मिलेगा। ईवीएम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है ये भी जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, इसके ऊपर पूरा मैकेनिज्म जो है वो डेवलप होगा। और मैं आपको बताऊँगा कि हमारे देखें 11% वोटर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के जो है 11% वोटर जो है वो इस वक्त ओवरसीज़ में है और डेफिनेटली अगर उन्हें वहाँ पे वोट का हक मिलता है और तहरीक इस्लामाबाद को वो बहुत अच्छी तरह से इस वक्त जो है वो ऑब्जर्व करें। तहरीक इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जमात है जो इस्लामाबाद के हकूक़ के लिए जो है वो बात कर रही है और एक वाहिद जमात है जो कि हुकूमत के सामने इस्लामाबाद के हर इशू को जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो रेस कर रही है। आने वाले टाइम में हर दौर में हर हुकूमत में जो है वो हम इसको जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं। जैसे मैंने कुछ गुज़श्ता दिनों आपकी एक्टिविटी देखी थी, मैं बल्कि एक एक्टिविटी में खुद भी आपके साथ शामिल था, तो माशाल्लाह जो तहरीक इस्लामाबाद है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमारे नाज़रीन को कुछ इसके बारे में और बताइए। अच्छा, तहरीक इस्लामाबाद जो है वो एक इस्लामाबाद की जो है वो लोकल लेवल की जमात है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के इशूज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती है। हमने ये देखा कि जी हुकूमतें आती हैं लेकिन इस्लामाबाद के इशूज़ जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो मसले वहीं पे रहते हैं, इस वजह से कि जी प्रॉपर तरीके से उसको किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो आवाज़ नहीं उठाई जाती। तहरीक इस्लामाबाद ने इसका बेड़ा उठाया है। हमारे पास जो है वो बहुत सारे इशूज़ हैं, हमारे पास नौकरियों के इशू हैं, हमारे पास कारोबार के इशू हैं, हमारी लाइफ स्टॉक यहाँ से ख़त्म हो चुका है, पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत सारे इशू हैं, नौजवानों के जो हैं वो बहुत सारे बढ़ते हुए मसाइल हैं, उनको हम जो है वो काउंटर करना चाहते हैं। मुतासरीन के मसले हैं, ज़मीनों के मसले हैं, अलाटीज़ जो हैं वो अलग जो है वो परेशान हैं। अगर आप इस्लामाबाद का तो 9 से लेकर रवात तक इस वक्त जो है वो ऑब्जर्व करें तो हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं और इससे कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो कि इन मसाइल को जो है वो हल करने के लिए जो है वो भागदौड़ कर रही हो, परेशान हो। तहरीक इस्लामाबाद वाहिद जमात है जो इन इशूज़ के ऊपर बात कर रही है। इसके रिफॉर्म्स जो है वो बाकायदा हुकूमत को पेश किया जा चुके हैं, डेली बेसिस पे जो है वो हमारी हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात होती है और तहरीक इस्लामाबाद का इस वक्त इस्लामाबाद में होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस्लामाबाद के इशूज़ जो है वो उनको ख़त्म किया जा सके और डेफिनेटली एक वाहिद जमात होगी जो आने वाले टाइम में इस्लामाबाद के हर फर्द के लिए जो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेगी। बहुत अच्छे तरीके से राशिद मलिक साहब जो कि चेयरमैन तहरीक इस्लामाबाद से प्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी की है। अपना साजिद इकबाल गुजर साहब, आप ये बताएं, आप भी तो एक सदर हैं काउंसिल फॉर पीस पुलिस रिफॉर्म के, वो क्या कर रही है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें जी, काउंसिल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स वो ये कहती है कि हम आज़ाद कौम हैं लेकिन हमारा निज़ाम आज़ाद नहीं है। बदकिस्मती है कि 1861 का फरंगी का ग़ुलामों के लिए बनाया जाने वाला पुलिस का निज़ाम आज तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ हम पे मुसल्लत है। तो हम आज आज़ाद नहीं हैं जब तक कि हम इस निज़ाम को बदल कर आज़ाद कौम के शायाना शान, पाकिस्तान के शायाना शान, इज़्ज़त, आबरू, वक़ार वाला वो निज़ाम जिस पे करप्ट आदमी का चलना महाल हो जाए और शरीफ आदमी को कोई डर ना रहे, ऐसा निज़ाम लाने के लिए हमने काउंसिल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स बनाई है और उसके लिए हमने 15 नुकात पे मुश्तमल उसामा सत्ती पुलिस रिफॉर्म्स बिल्स का एक मुसवदा वो भी हमने हुकूमत को पेश किया है और हम ये चाहते हैं कि ये छोटी मोटी तब्दीली से काम नहीं चलेगा, पूरा निज़ाम उठाकर उसको दरिया और समंदर में फेंकें और बिल्कुल नया निज़ाम लेके आएँ। 2002 में एक पुलिस एक्ट पास हुआ पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से उसमें कुछ चलने ही नहीं दिया गया, उसके रूल्स ही नहीं बनाए गए। इसी तरह ADR एक्ट बना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का, वो 2018 में बना, उसके रूल्स नहीं बने। उसको जो भी अच्छी चीज़ आती है ब्यूरोक्रेसी और हमारे हुक्मरानों को तो समझ ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो अपनी ऐसी पसूड़ियों में पहले ही फंसे हुए हैं
کہ وہ ان کو جوڑ توڑ سے فرصت نہیں ہے. ساجد اقبال گجر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں, ہم نے خود بھی دیکھا ہے چونکہ ہم میڈیا کے بندے ہیں, بہت سے قوانین بنتے ہیں, آپ کے ہاں امن کمیٹیاں بھی ہیں اور بھی بہت سی کمیٹیاں ہیں, لیکن عوام ابھی تک مطمئن نہیں ہوتے. اور جو کونسل فار پولیس ریفارم ہے اس میں شامل ہونے کا یا اس سے کام لینے کا طریقہ کار عام آدمی کو کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, عام آدمی کونسل فار پوری ریفارمز سے تو کچھ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, عام آدمی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو تھانہ کچہری کے ذریعے ذلیل کیا جا رہا ہے وہ اس نظام کی وجہ سے ہے جو غلاموں کے لیے وضع کردہ تھا. جب یہ نظام کا یہ تسلسل ٹوٹے گا, اس کی زنجیریں ٹوٹیں گی, اس کا آہن ٹوٹے گا, تو غریب اور عام اور پسا ہوا جو انصاف کے لیے در بدر ہو رہا ہے, جس کو تھانے میں بھی ذلیل کیا جاتا ہے, جس کو تھانے کے اندر انٹری اس کی مشکل ہو جاتی ہے, اور کچہری میں جو حال ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو جب ہم کونسل فار پولیس ریفارم ایک ریسرچ بھی کرتی ہے, اس کا پورے لائر جو ہیں, لا کمیونٹی ہے, یونیورسٹیوں کے لا ڈپارٹمنٹس ہیں, ایکس پولیس آفیسرز ہیں, سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں, جیسے راشد صاحب ہمارے ممبر ہیں. اس طرح ہم لوگوں نے 3 سال سے ایک ریسرچ کرنے کے بعد ایک آپس میں ہم نے راتوں رات بل والی بات نہیں کی ہے, جیسے اسمبلی میں 29 اور 31 بل آپ پاس کر دیتے ہیں. تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی اگر کوئی نقائص ہیں تو آپ اس کو پبلک کریں اور اس کو دور کرتے ہوئے. اور عمران خان صاحب نے اپنے وعدہ ہے ان کا اس قوم کے ساتھ کہ میں پولیس اصلاحات لے کے آؤں گا, لیکن مجھے کوئی بتائے گا کہ کون سی پولیس اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آئی جیز اس لیے تبدیل ہو رہے ہیں کہ بہنوئی صاحب کا پلاٹ چھڑوانا ہے. تو آپ اس سے کیوں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لیتے کہ ہمارا عدالتی نظام فیل ہو چکا ہے اور ہر بندے کو ایک عمر شیخ چاہیے ہوتا ہے کہ اپنا پلاٹ واگزار کرائے. تو کیا ہر آدمی کو عمر شیخ میسر ہے؟ نہیں. کیا میں عمر شیخ اپائنٹ کر سکتا ہوں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ تو آئیے اس نظام کو بدل کر ایسا نظام لائیں جس سے ریئل ریلیف ملے ہماری عام عوام کو. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے کام کرنے کچھ فرق پڑے گا. لیکن لوگوں نے بڑا اعتماد شیک کیا ہماری قوم کا کہ تبدیلی کے نام پہ بہت سے نعرے لگائے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی نعرہ نظر نہیں آ رہا. جی پلیز کچھ کہنا میں یہ چاہوں گا, یہ جو آج کا ایشو تھا, دیکھیں ای وی ایم اور اوورسیز کو رائٹس یہ مائنر ایشو ہے. الیکشن کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے یہاں پیسے کی انوالومنٹ ہے. یہ سرمایہ داروں کا, جاگیرداروں کا, فیوڈلز کا نظام ہے. عام آدمی یہاں پنپ نہیں سکتا ہے. پارٹیز بھی پیسہ دیکھ کے ٹکٹ دینے پہ مجبور ہیں. ایک الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کا 15 سے 30 کروڑ روپے میں لڑا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, اور سینیٹرز جو بنتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیسے منڈی لگتی ہے اور کیسے بولیاں لگتی ہیں. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اور حکومت کو یہ چاہیے, اپوزیشن کو یہ چاہیے, قوم کو یہ چاہیے کہ یہ پہلا مطالبہ کریں کہ اس کو منی لیس الیکشن بنائیں, اس کو پیسے کا کھیل نہ بنائیں. بہت شکریہ ساجد اقبال گجر صاحب جو کہ صدر ہیں کونسل فار پولیس ریفارم کے. بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی ترجمانی کی, اور ان سے ہم چاہیں گے آئندہ بھی گفتگو کریں گے اور آئندہ بھی ان کو پروگرام میں بلائیں گے. اپنا راشد ملک صاحب آخری ایک فکر میں کوئی اپنی اسلام آباد کے حوالے سے کہ سر سبز و شاداب ہمارا بیوٹیفل پاک جو ہے اسلام آباد جس کا مونو گرام ہے بیوٹیفل پاکستان کب تک ہو جائے گا؟ تو ہمارا خواب تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہمیں وہی والا واپس مل جائے جو 1990-95 میں ہمارے پاس ہوتا تھا. اور اب جس طرح سے آبادی یہاں پر بڑھی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں وہ یہاں پر انکریز ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, ہمارے پاس مکمل جو ہے وہ ریفارمز ہیں ہر چیز میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام دیکھے گی کہ جی ہم 2-3 سال میں اسلام آباد میں ایک بدلا ہوا انوائرمنٹ جو ہے وہ یہاں پر. ساجد اقبال گجر صاحب جو کہ صدر ہیں آپ کونسل فار پولیس ریفارم کے, ایک فکر میں 1 منٹ میں کوئی اچھا سا پیغام محاورے عوام کو جن کو حوصلہ دے کہ ابھی گھبرانا نہیں. دیکھیں جی, مایوسی گناہ ہے, ہمیں ہر صورت میں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. بے شک. اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے. بہت شکریہ. اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے, بڑی اچھی بات کی ساجد اقبال گجر صاحب نے. اور میرے دوسرے مہمان تھے راشد ملک صاحب جو کہ چیئرمین تحریک اسلام آباد تھے, اور اسی طرح ساجد اقبال گجر صاحب جو کہ صدر کونسل فار پولیس ریفارم. آئی بڑی اچھی گفتگو ہوئی, بڑی اچھی ترجمانی کی انہوں نے قوم کی, اور بڑی اچھی ترجمانی کی ان اداروں کی جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, جن کے بارے میں جا کے لوگ تنگ ہوتے ہیں. ناظرین
अपने मेहमान से इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने नए प्रोग्राम नई तैयारी के साथ नए मेहमान के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके इज़्ज़ो फेमस की पहली वीडियो को पसंद करने और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है इस्लामाबाद की मशहूर मिठाई की दुकान के मुतल्लिक। दुकान का नाम है फ्रेस्को स्वीट्स। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बहुत ही पुरानी शॉप है और इसकी ब्रांचेज़ आपको इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में कई जगहों पे मिल जाएंगी। फ्रेस्को स्वीट्स की एक ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे हमेशा फ्रेश स्वीट्स मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट्स के अलावा बंगाली स्वीट्स और स्पेशल स्वीट्स भी अवेलेबल हैं। इनकी कलाकंद, गुलाब जामुन, खोए वाले गुलाब जामुन, काजू की बर्फ़ी और चमचम बड़ी मशहूर है। इसके अलावा गुलाब जामुन गर्मा गर्म, रसमलाई ठंडी, खीर, कुल्फ़ी फ़ालूदा और आइसक्रीम भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। डेयरी आइसक्रीम है जो कि आप बिला खौफ ख़तर होकर खा सकते हैं। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद की जो शॉप है, ब्रांड है, वो वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे हलवा पूड़ी का अरेंज भी करते हैं। चूँकि इस्लामाबाद में अर्ली ब्रेकफास्ट का इतना रवाज नहीं है तो इसलिए सिर्फ वीकेंड्स पे हलवा पूड़ी मिलेगी जो कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। डाइन इन की फैसिलिटी भी है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है और इस वजह से डाइन इन क्लोज है तो आप टेक अवे ही कर सकते हैं। इसके अलावा नमकीन में इनकी निम्को बड़ी ज़बरदस्त है। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट निम्को है, चिकन रोल हैं, चिकन कचूरियाँ हैं, समोसाज हैं और पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। तो उम्मीद है जनाब आप सब लोगों को हमारी ये आज की वीडियो, आज की ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज। ये है वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक। ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे। शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक। दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे राज। लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए